guys, for this video guys, dito ko ngayon sa Central Park guys. Guys, now guys, lakad-lakad guys dito guys. Akit tayo guys, madulas ang daanan guys. Delikado guys, madulas. Dito tayo sa yan, bundok na bato. Yan guys, akit tayo guys, magandang view dyan. Nasa taas, nakadungaw ba? Kaya dadaan dito, baka ma-slide tayo. Dito siguro. Pwede dito. Ay! Wow. Guys, ganda ng view dito guys. Yan, napakita ko niyo yung view guys, oh. Yan na. Ang laki ng park nito guys. Hanggang dulo na guys. Sa sunod naman yan dun guys. Hindi yung clouds na nasa dulo ng building. Yan guys, ito tayo sa unahan konti. Delikado pag ma-slide kasi bato kasi ito yung pinatungan ko eh. Tapos yan, nakadungaw dyan, oh. Ma-slide, mahulog, nako, delikado. Yan guys, oh, ganda ng view guys. Tapos may nag-ice skating doon. Guys, thank you for watching guys. Bye bye.